बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ही वे अज घिन के आए हैं तुम्हारे वास्ते दूजी वीडियो, दूजा प्रोजेक्ट, दूजा इफ्तिताह। इन्हें को पहले जेड़े दोस्त चैनल ते नवे हुए चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो, बेल आइकन प्रेस कर गिनो। आओ जी तो दिखावा मस्जिद दा ओवरऑल व्यू, नाल नाल जुड़े रहो, वीडियो स्किप ना करे सो तब पूरी ते ज़बरदस्त ते बेहतरीन वीडियो ताको सारी नज़र आवे सी। सहन मैं वदा रत्ती जैकेट आला ते नीले कपड़े आला। आओ जी ये सारा इंदा बाहर दा ओवरव्यू। ये मस्जिद किवें बनी है, इन्हें नाल बरामदा भी है। इन्हें मीनार डू लाए से ज़्यादा मीनार कैंसिल है। हर गाल नहीं पूछी हुण आखसो क्यों, हर गाल नहीं पूछी। ठीक है, ये मस्जिद दे राइट साइड ते वज़ू खाना, वाशरूम वगैरह ते सारी सेटिंग फ्रंट ते फाइनल ठीक हो गया। ये मस्जिद दा बरामदे दा अंदर दा ये थी गई मस्जिद दा हाल। कालीन रेड कलर है, कितना प्यारा लगता पे। महराब बहुत खूबसूरत बनया खड़े। इन्हें पिलर दे उत्ते थे खड़े टेक्सचर जेड़ा तो अपना श्याम है। लाइटिंग, वायरिंग, पखे, पर्दे, कालीन, ये पर्दे को कितने प्यारे लगते पे। ठीक है, ये लकड़ी का काम थी खड़े अलमारियों के उत्ते। महराब दी सेटिंग, ये देखो बैठे तो ठर्रो बैठे तो दुआई करो बैठे। मैं तो बैठा ठरदा, मेरे को तो मेहनत मेरी लगी भी, मैं तो काम कीते। ये कालीन चेक करो। ठीक है, मैं को तो काम देने मज़ा, क्यों मैं तो इसी बह के काम करवाए, मेरे को तो चंगा लगता पे। पता नहीं तो को किमें लगते, अपनी राय दे सो ना वल कमेंट से बेच। इवें तसल्ली नाल ते ठंडे हाँ नाल इवें देखो बैठे ना वल। हाय हाय, मैं तो खुश थी ना बैठा। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल थी ना प्या सी। इनके अंदर हर चीज़ लाई गई है, हर चीज़। माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, लाइटिंग फुल, पखे फुल, ओ ज़बरदस्त किस्म का बना दिता गया। पेंट का जोड़ा है वो सादा भी कुछ कीते, सिंपल भी कीते, थोड़ी थोड़ी भाई डिज़ाइनिंग भी दी है ताकि प्यारा तो खूबसूरत थी। इन्ना सारा तुसा अंदर का नज़ारा जोड़ा है ना, देखो यार कितना कमाल लगता पे। बहुत खूबसूरत कलर स्कीम जी इंदी है ना कारपेट दी, मेरे हिसाब नाल तो बहुत प्यारी बन गई है। उनका कारपेट ग्रीन आई, इन्ना कारपेट रेड है। मार्का जोड़ा है वज़ू करके ते मस्जिद वाले पासे रुख करेंदे पे। ये सारे वज़ू करेंदे बैठे, हर कोई अपना। जुम्मे का डी आई, जुम्मे का टाइम आई, लोग एंट्री करेंदे पे। नाल देखो एंट्रेंस दे नाल जेड़ा है ना वो फुल बूटियाँ भी रखे से, गमले भी रखे से, ताकि इनकी लुक जी है वो बहुत प्यारी तो खूबसूरत बन बने। माशाल्लाह लगती तो प्यारी पई है। देखो ये इत्थों हुण सारे फुल बूटियां दे गमले भी नज़र आते पे। मेहमान दा आवन का टाइम थी गए तो मेहमान दे इस्तकबाल वास्ते जुलते हैं बाहर। ये लो जी आ गए मेहमान, इन्हें दा करेंदे हैं वेलकम। हो गया जी थोड़ा वेलकम। ते इन्हें दे ये लो जी ये उहे मेहमान इन कल आले, इन्हें ही दूहे मसाजिद का इफ्तिताह करना है। तो मस्जिद दी मेन इंट्रेंस है इत्थों, मस्जिद इंटर थी गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा आंदा पे। जेड़ा मस्जिद दे फ्रंट दे उत्ते गमले वगैरह भी रख दिते गए। ये अहमद रफीक साहब जेड़ा ना इन्हें को लिखे पे वो अपना चेक करेंदे वदन, तस्वीर बने वदन। वाशरूम दी गैलरी अंदर ये सारे वाशरूम दे वदन अपने हाँ कुठरें दे वदन, खुश थी वदन। तो इवें चेक करें वदन तो दे वदन भी क्या क्या बने मस्जिद इतने किवें किवें है। ठीक हो गया। मस्जिद दे अंदर वहाँ ते अपना जेड़ा भी इफ्तिताह दे ज़रूरियात हैं उन्हें को पूरा किया वेंदा पे। पहला जुम्मा है, पहली नमाज है, मस्जिद का इफ्तिताह का पहला डी है। लोग माशाल्लाह भरपूर कट्ठे थी गए। ये मस्जिद के उत्ते साडा इफ्तिताह जोड़ा बड़ा VIP थे, ज़बरदस्त कमाल थे। वो मस्जिद उत्ते वल कोई ना कोई कसर रह गई है, कोई लोग घट हैं, कोई बिया। माशाल्लाह नमाज का आगाज़ थी गया अल्हम्दुलिल्लाह। इत्थां कर एक शय है कि इफ्तिताह दे विच जेड़ा मतलब रमज़ान शरीफ जो है ही वास्ते कोई खावन पीवन का या इस तरह का कोई खैराती या इस तरह का कोई भी इंतज़ाम कह नहीं वास्ते कह नहीं। फिर रमज़ान शरीफ का महीना है,
تے رمضان دا یہ جمعے لواں جڑا نا افتتاح تھے ماشاءاللہ انہیں لوگ بھی بھرپور ہیں تے جمعہ بھی تھے ادا پہلی نماز پہلے جمعے دی ادا تھی گئی ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا پروگرام تھی گئے ہمیشہ جڈن بھی کہیں کام دے ہوتے محنت کی ویندی ہے اون دا بدلہ جڑا ہے وہ کہیں شکریہ دے الفاظ نال ادا کیتا ونے تو ول نہیں ہوندا ہمیشہ اون دا بینیفٹ یہ ہوندے جڈن کم کو تواڈے کم دا پروگرام جڑا ہوئے اون دا افتتاح ہوئے یا اون دا جڑا بھی نتیجہ ہوئے وہ جڑے ویلے اچھا تھی ونے اچھا آ ونے اچھا ثابت تھی ونے تو سمجھو تواڈا ان دی محنت وصول تھی گئی شکریہ تواڈا ادا تھی ونے عربی انہیں نال بات کیتی نے ان دے بعد انہیں کو جڑا نا اعزازی طور دے اتنے جڑا نا انہیں کو پگ بدھی وینی پئی ہے ان اتنے بہو انتہائی خوشی دا مظاہرہ کیتے انہیں انتہائی خوش تھے حد کے نہیں زیادہ کیونکہ یہ ایک ساڈا سرائکیاں دا کلچر ہے کہ یہ جی پگ بدھے جڑے ویلے نا پگ ظاہری گال ہے ہر کہیں دی عزت ہوندی ہے تو وہ جڑے ویلے پگ کہیں کو بدھی دیتی ونے تو ول اون دے واسطے تو خوشی دا کوئی عالم کہ نہیں ہوتا یہ ماشاءاللہ ہن دوئیں مہمان سارے جڑے دوئیں بھائی اتھاں کے افتتاح دے واسطے نیم پلیٹ نال موجود ہیں تے اوپن کر کے تے اے تو کو نیم پلیٹ دکھاواں اون دے نال ہن جڑا نا اے دعائی تقریب تھی سی ماشاءاللہ اے اوورآل میں کتھا کھڑا اتھا لبھواں میرے کو دیکھو ول دسا ہے میں کتنا کھڑا میں ڈیدا بیٹھا پڑے آپ کو تسا کہیں نہیں میرے دے بیٹھے جے کو لبھاں تو والا دسا ہے میرے کو ایو کچھ افتتاح ہے ایو کچھ پروگرام ہے ایو کوئی چیز ہوندی ہے مختصر نہیں تے الحمدللہ نماز تھی گئی ہے پہلا افتتاح کمپلیٹ تھی گئے اے نال مسجد دے باہر دکان بنائیاں سے انہیں باہر کھڑ کے ان دے بارے مسجد دے بارے گال بات کریں پن اے ہن افتتاح فائنل کرنے دے بعد گڈی باندھے نال خیر دے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ ویندے پن اپنے گھریں دو اساں ویسوں اپنے گھریں دو اج دی تو کو ویڈیو اج دی اے مسجد اج دا پروجیکٹ ان دے اوتے تھیون والا کم ٹوٹل تو کو کیویں لگے اپنی رائے جڑا ہے وہ کمنٹس دے وچ پیش کرے سو